Game na ha? Game na. Come on, Tintin, come on. Are you ready? Sigaw muna. Yes! Sigaw pa! Alright, let's go! SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. Trial pa lang yun. One, at last one, okay? Game na ngayon ha? Final na! Game na ngayon, okay? Get ready! Ready! One! SIOPAO. Final na talaga to. Okay, wala na ha? Pag magkamit, SIOMAI, SIOPAO, SUMAN. SIOMAI, SIOPAO, SUMAN. Ready! SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOPAO. Shoebox? Okay, I'm sorry. Okay, alright. Pesto. Bigyan mo ng space si Rami. Yan. Okay, ready? Get ready! SIOMAI. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. Okay, thank you so much, Roseanne. Woo! Okay, come on. For victory now, come on! Are you ready? SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. Thank you. All right. Very good. Dito ka. Hey, ready. Go. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOPAO. SUMAN. Thank you. Next tayo. Okay. Dito ka. Guys. Palit kayo. Okay. Alright. Focus. Come on. Get ready. Ulitin ko. SIOMAI. Action ha. SIOMAI, SIOPAO, SUMAN. Ready? SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI? Bisaya. Hindi po masaya pag-Bisaya. Okay, ready? SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. Alright. Dito ka, Angelo. Dito ka. Ready? With action, ha? Ready? SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN. SIOMAI. SIOPAO. SUMAN.
Suman. Siomai. Siopaw. Suman. Siomai. Siopaw. Siomao. Alright, dito ka. Okay. Yan, tatlo na lang. Tatlo na naman. Alright. Ready? Siomai. Siopaw. Suman. Siomai. Siopaw. Suman. Siomai. 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 Okay. Okay, Silvi. Harap sa mga lagribo. Wow. Okay, ready ha? Come on, ready? Ready? Get set, go. Siomai. Siopaw. Suman. Siomai. Siopaw. Suman. Siopaw. Siomai. Siopao. Suman. Siomai. Siopao. Suman. Siomai. Siopao. Suman. Siomai. Siopaw. Suman. Siomai. Wala. Balik kayo. Balik kayo. Wala pa. Almost there. Okay? Oh, ready. Magharap kayo. Okay? Diyan lang. Ready? Come on. Siomai. Siopao. Suman. 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 Okay. Action kayo ha? Action. Okay, para makita ng madlang people. Okay. Okay. Oh, tama. Okay. Harapin. Yan. Sige. Magtalikuran kayo. Yan. Okay, ready ha? Ready? Let's go! Siomai. Siopaw. Suman. Siomai. Siopaw. Suman. Siomai. Siopao. Suman. Siomai. Siopao. Suman. Siomai. Siopao. Suman. Siomai. Siopao. Suman. Magaling. Kailangan mo sabi. It's a time! Picture muna. Mamutiin nyo ang ating premyo ngayong gabi ito. Picture sa ating winners for tonight's contest. Alright. Ano ba yan? Ano ba yan, madam? Okay. Oh, para makita ng lahat. Okay, start timer. Sige lang. Timer starts now. Tao, bagay, lugar, pagkain, bansa. Pilipinas, sa lugar ng Pilipinas. Hindi bansa. Lugar dito sa Saudi Arabia. Jeddah, Riyadh, Dammam, Medina. City. City, look. Nasa loob ng Jeddah. District sa Jeddah. Mall sa Jeddah. Pangalan ng mall? Red Sea Mall, Mall of Arabia. Pinupuntahan sa Jeddah? Yes. Cornish? Yes. Jeddah Park or sa seaside? Hindi. Cornish? Yes. Cornish? Cornish?
Pinupuntahan, ha? Yes! Resort? Hindi. Hindi! Huwag mong sisigawan. Ilang minutes ba ito? Walang time? Basta kahit Pa-extend lang ng time na, pa-extend ng time. Oo nga. Dapat may ano. Dapat meron ng ano. Oo. Minutes ka. Abay, Hindi, pwede 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes? Pa-extend naman ng time yan eh. 2 minutes. Ilan? Oo. Pero, Yes. balat? Oh, very nice. Balad, 1:53. Nandito. Siapo. 5 seconds. Oh my God. 5 seconds. Time to beat. Practice lang yung practice! Oh, next couple. Nandito ngayon? Yes! Projector, Hindi. laptop, No? Magsabi ka kung saan part ng bahay ginagamit. Daya! sa kusina, Yes! plato, Hindi. Hindi. rice cooker, No? dishwasher, No? Kagagamit ko lang. Kagagamit. sa kusina, Yes! Oo, kagagamit ko lang. sabon, Hindi. tubig, Hindi. Wala. Sige, go! Go lang. sa kusina, Gamit sa kusina. Wala nang gamit sa kusina. tinidor, Hindi. kutsara, Hindi. Lapit na. Malapit na. kaldero. Malapit na. Malapit Sabihin na. mo kasi pwede. Hindi na ako pwede. Stove, Pwede. Hindi. kaserola, Hindi. yung lagay ng ano, Ano inassign mo sa akin? Malapit doon. disposable, Hindi. Dalawa na inassign mo sa akin. Mahirap sa Yes! drinks, Naku, hindi nga yun. Gamit sa kusina. Malapit na sa'yo eh. Ayan o. ano ka na? Ang lapit sa'yo. Ang lapit sa'yo. Ang lapit sa'yo. Gamit sa kusina. Gamit sa kusina. Ganito na! Cups? Plastic cups. Mahirap talaga yun. Mahirap yan. Oo. Time is over. Ilang minutes na? Knife? Time's up. Ayun na ako. Oh, time's up. O, tingnan mo dito, Ray. Drinks, hindi drinks yung pinadala mo sa akin. Fruits yung pinadala mo sa akin. Eh, malapit-lapit na yun. Okay, mabilis lang to. Maganda yan. Sige. Alright. Oh, basahin mo, basahin mo, basahin mo. Okay. Yan. Mabilis lang yan. Okay. Mabilis lang yan. Okay. Ready? Mahirap? Come on, come on, come on, come on. Walang mahirap. Ready, get set. Bagay. Hindi. Tao. Hindi. Gamit. Hindi. Hayop. Hindi. Pagkain. Yes. Yes. Kalderita. Tagalog, English. Tagalog. Dapat siya magtatagal. Ano yan? Yung... ano yun?